recherche vers le niveau en Algérie. À cause de quoi? Puisque personnellement, shift les résultats قدام عيني. فهمتوني؟ Nouveau protocole. C'est de la réalité. ماهيش une seule personne ولا deux ولا malade ولا. Imaginez-vous تكون un urgentiste وعندك par exemple malade درساتو عقل او جا يبقى نديرو له كيما موالفين كيما البروتوكول اللي موالفين به قبل لا ريشيرش تنمشيو قربوعه والله بو هذا دير له بلا ونستناو انا بيرسونيلمون صرات لي ماشي خطره ما يزول يبقى حنا لي زيتيد القدام يقول لك استنى 3 سوايع استنى ساعه مي لقينا تسنى ما بيرسونيلمون نيتسا واش يدير واش قالت لا تيوري ما نقدروش نخترعوا باسكو لا تيوري ديزاين وهي كاينه انا ما نديرش من راسي تبع البروتوكول نيتسا يتبع لا ريشيرش واش قالوا في لا ريشيرش نديرو دونك نستناو دونك خايفين 3 زور ساعتين نشوف المريض واش مليح جا صافا بدات لاسياب بدا الفوميسمون بدا مش مليح ونستناو ما عجبنيش يبقى ابري وساعه ويموتوا سانسيرمون لي زاني باسي هنا في وكلا يبقى يموتوا عادي ستاد 2 يباس فيت ستاد 2 بي ستاد 3 بي ديسي نجيو لزوج معتو وكلا دونك وجدا نسيو قربوعه واللابو نتاعو حاجه مي حنا في الجزائر وما يقيموش اكوز دو كوا بيسكو تيير موند هذا هو التيير موند لي شاشور كيما هادو يموتوا في الجزائر لكن يسمع بهم بيسك حنا في الجزائر ونبا الجمهوريه السابقه ان شاء الله نتمناو تكون فيه جديده ما يقيموش ناس كيما هادو والناس كاملين يحبوهم تلقاو حتى بالك لي زيتيديون تاعهم يديروا في واحد ليجاست هكا بوتيتر مي الانسان اللي صادق في الخدمه نتاعو يلفو يافونسي لقدام كالكو سوا اللي رومان دونك ابري لا ريشيرش مي كي عطانا البروتوكول الجديد ايماجينيفو يجيونا سي بون مام حتى مرتاحين بكري نديرو بلا ونستناو ونزيدو مي درك صاي فهمنا في البروتوكول ندير وحده ستاد 1 on commence par la première injection de SAS. Si on voit que le malade commence à l'apparition des signes cliniques, par exemple la sueur, la tachycardie, l'agitation, le vomissement, on passe la deuxième et on lance un bilan biologique, FNS, glycémie essentielle. C'est la FNS et la glycémie sont à la recherche. Puis, on attend les résultats. Si entre une augmentation des lymphocytes jusqu'à 4 et la glycémie, on ajoute les 2 injections. Donc, il faut tout le 4. Donc, درنا زوج نزيدو زوج. بكري كنا وحده باش نزيدوها خايفين ونستناو ساعات مي ايميدياتمون فلي دو الكاتريام ونستناو سي il s'améliore. هذا البروتوكول اسمعني Grâce monsieur. لا وقتاش بديتو تستعمل؟ Le 14 avril 2020. Après la validation par le ministre. Oui. Bien sûr, bien sûr. Grâce à par le ministre pour Ouergla. Phase pilote à Ouergla. Donc, hein? Voilà, c'est grâce à lui. Donc, أنا أعطيتكم باش تعرفوا بلي الريشيرش نتاعو أي تنقذ في الناس في Ouergla. بعينينا يسمى بعينينا. Et ben, on passe à la quatrième. Si il ne s'améliore pas, on passe les 6e, le 5e et le 6e. La dernière, je pense, avec les collègues, avec les infirmiers, ils sont passés vers la 8e injection. Où le patient l'a baissé. Bien sûr, nous survivons. Nous survivons, non. Mais ils nous touchent. C'est rarement, c'est essentiel. C'est pour nous, sauver des vies. Ah oui. Les théorie, la recherche, mais nous sur terrain. C'est nous qui reçoivent les malades. C'est nous qui suivent les malades. C'est nous qui marchent avec les parents. بس انتم تاني sur terrain. S'il n'y a pas cette recherche là, bien sûr. Pour ça, grâce à lui, c'est des vies sauvées. باش يموت. Donc les années passées, ils m'ont fini, ils
العمله اذا ما يموتوش الحمد لله. الحمد لله. حنا بكري كنا عندكم un stock نتاع الصاص؟ كاين ستور Parce que إذا chaque patient il consomme, peut consommer jusqu'à 8, il faut prévoir un bon stock نتاع الصاص. لا دوكا الانجكسيون تكون راسيونيل كاين دي جون كون با با شي كي اون با با انجكتي Ah d'accord. Oui. Oui. كي سون لا ماجوريتي. Eh ben, Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Sincèrement, c'est quelque chose parce que حنا le but نتاعنا comme disait Gentis, il faut sauver des vies. oui. Donc l'étude monsieur Qarboua nous a dit de sauver des vies avec calmement et avec les années puisque مرتاحين. مرتاحين puisque عندنا une étude bien détaillée bien Oui, oui. وراكم. Eh, ورانا bien étude bien هذا détaillée. هو le rôle de la science. Voilà. هذا هو le rôle. Oui. C'est de rendre la vie plus agréable. Oui bien C'est de sûr. faciliter la vie aux gens. C'est de rendre les gens plus heureux. C'est de sauver des vies humaines. هذا Donner هو. l'espoir. حنا ندخلوا laboratoire, on fait des expériences. ماناش مهابل. C'est dans un but bien déterminé. Et chacun dans ce domaine, M. Qarboua Ara, la médecine, l'agronomie, la santé humaine. J'ai parlé de biopesticides. C'est parce que je partenais des aliments. Parce que les aliments, il y a les pesticides. Et chacun dans son domaine. C'est comme ça qu'on arrive à نكون أمة كما قال خير الدين tout à l'heure. الجزائر الجديدة إن شاء الله إن شاء الله بالضبط حنا إطارات كيما هادو avec un peu plus de sérieux. وشنو لازم يكون un peu de sérieux الفوق. bien sûr Il faut qu'ils descendent et qu'ils s'intéressent un petit peu aux gens qui sont en train de faire des efforts. bien sûr يعاونوهم ماشي ماديا ولا الناس كاع لاباس عليها surtout du point de vue matériel, du point de vue déplacement. هادو هما المشاكل تاعنا في الصحراء. Le déplacement, le matériel, tout ça. Si on peut avoir ça, et si on valorise, si on a des instances